मुफ्ती साहब की जेलम आमद इंतहाई खुश आइन थी और मुफ्ती साहब की जेलम आमद अहले सुन्नत के लिए एक पुरमसरत मौका था, क्योंकि ये पहली दफ़ा थी तारीख़ में कि जब मुफ्ती साहब जेलम तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ एक गमगीन मंजर सोशल मीडिया पर देखने को मिला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे कि मोरखा 23 जनवरी को मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहिब, जो अपने आप को दारुल उलूम का शेखुल हदीस भी कहते हैं और फातिह जेलम भी अपने आप को कहते हैं, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती देखी। और ये तस्वीर किसी आम बंदे के साथ नहीं थी, बल्कि जिनका वो रद्द करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उसके नुमाइंदे के साथ उनकी तस्वीर वायरल होती देखी और एक धचका लगा। और जब ये तस्वीर मज़ीद वायरल हुई तो अवाम अहले सुन्नत में बिलउमूम और उलमाए अहले सुन्नत में बिलखुसूस तशवीश की लहर दौड़ी। ये मंज़र जब सोशल मीडिया पर हमने देखा कि मुफ्ती साहिब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नुमाइंदे के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो हमने मुफ्ती साहब को उनके पर्सनल नंबर पर, पर्सनल व्हाट्सएप पर रब्ता किया और इसकी वजाहत मांगी, लेकिन मुफ्ती साहब ने कोई जवाब देना गवारा ना किया। हमने समझा कि शायद मुफ्ती साहब मसरूफ़ हैं, इस वजह से आपने जवाब इरशाद नहीं फरमाया। लेकिन आज 4 दिन गुजर गए तो किबला ने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। आपका ये दौरा म्यार क्यों है कि एक तरफ तो आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रद्द करते नजर आते हैं और दूसरी जानिब आप उसी के नुमाइंदे के साथ मिल भी रहे हैं और उसी से तहाइफ भी वसूल कर रहे हैं, और वो भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के लिए। मुफ्ती साहब के इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं अपनी तरफ से इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और साथ ही मुफ्ती साहब से अर्ज़ है कि अगरचे आपके साथ कई और मसाइल पर मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन हमने आज तक किसी मसले पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया अहले सुन्नत के वसी तर मफाद की खातर। लेकिन ये जानी कैफियत जब पैदा हुई तो मुफ्ती साहब से अर्ज़ है कि हजूर वाला, एक तरफ तो आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रद्द करते नजर आते हैं और दूसरी तरफ आपने उसी के नुमाइंदे से मुलाकात भी की और तहाइफ भी वसूल किए। आप जब भी मुखातब करते हैं अपनी गुफ्तगू में तो आप कहते हैं छोटा मिर्ज़ा, छोटा मिर्ज़ा। अगर आपके इस कलाम को देखा जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि छोटा कादियानी यानी बड़ा कादियानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी था और ये छोटा मिर्ज़ा है, छोटा कादियानी है। तो क्या आपने एक कादियानी के नुमाइंदे से तहाइफ वसूल किए? मुफ्ती साहब आप इस पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश फरमाएं ताकि इस वक्त अवाम अहले सुन्नत जेलम और उलमाए अहले सुन्नत जेलम में जो तशवीश की लहर है वह दूर हो सके। उम्मीद है कि मुफ्ती साहब इस पर जल्द अपना मौक़िफ़ पेश फरमाएंगे ताकि ये जो दिलखराश एक सूरत हाल बनी हुई है और अवाम अहले सुन्नत के और उलमाए अहले सुन्नत के ज़हनों में जो खलफशार है ये दूर हो सकेगा। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं था कि इसमें मुझे जानबूझ के घसीटा जाएगा, इसलिए मैंने इसे मौज़ूए बहस नहीं बनाया। इन्होंने होशियारी क्या की कि वक्त गुजरने का इंतजार किया। पोस्टर पूरे जेलम शहर में लगाए हुए थे, इतने बड़े बड़े बैनर लगे हुए, इतने महंगे। जब पिछली इतवार गुजर गई ना, उन्हें पता था कि अब इंजीनियर साहब ने अगली इतवार को बोलना है, तो इस दौरान हम अपना काम डाल देते हैं। जिस तरह वो एक कराची का मुफ्ती भी काम डाल के गया था और पिंडी का मुफ्ती भी काम डाल के गया, बल्कि अपने फिरकों के साथ काम डलवाया। उसके बाद इतने लोग फिरका जो बंदिया और फिरका बरेलविया को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों तक पहुंचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने काम ये डाला कि इतवार जब गुजर गई, उसके बाद इन्होंने एक वीडियो रिलीज की बमुश्किल 2-2.5 मिनट की। उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की और साथ थंबनेल के ऊपर मेरा नाम लगाया और उसमें मुझे ऑफिशियली दावत दे दी कि आप अपने बचपन की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, मुफ्ती साहब के सामने बैठ के आप बात कर लें। छोटे मिर्जा साहब 25 जनवरी 2025 को आपके महज 2 कदम के फासले पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब मरकजी दारुल उलूम अहले सुन्नत जमात मशीन वाला नंबर 1 जेलम में जलवागर होंगे। लिहाजा हिम्मत कीजिए और छोटे मिर्जा साहब ये छोटा सा फासला जो 2 कदम का है ये तय करके आप मरकजी अहले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम तशरीफ लाइए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब मददुल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब मददुल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब मददुल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। हालांकि इस तरह की कोई बात उन्होंने अपने पोस्टर पे नहीं लगाई हुई थी। अब मेरे लिए इम्तिहान था कि मैं आज इतवार का इंतजार करता 26 जनवरी का, तो 25 को तो प्रोग्राम हो जाता। तो जिस तरह पहले 2 मुफ्ती अकेले जो है वो भाग के तो अपने आप को फातेह डिक्लेयर कर गए और उन्होंने कहा हमारी विक्ट्री होगी, तो ये मुफ्ती साहब के केस में भी यही होना था। तो हमने दारे अरकम अपनी अकेडमी की जो कोर टीम है उसके साथ मशवरा किया। सबका ख्याल यही था कि हमें मुफ्ती साहब के आने से पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड करवानी चाहिए। और मुफ्ती साहब कोई आम आदमी तो नहीं है, ज़ाहिर है वो मुफ्ती आजम पाकिस्तान है। बाकी जो कराची का मुफ्ती था या पिंडी का मुफ्ती था वो तो लोकल मुफ्ती था। ये तो वाकई ऐसा मुफ्ती है कि जो तीनों फिरकों का नुमाइंदा है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस का, जो सुन्नियत के ठेकेदार बने हुए अपने निजाम के अंदर, हालांकि सुन्नियत के साथ इनका क्या लेना देना। तो पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए और उन्हें ऑफिशियली हम दावत दे दें। उससे भी पहले मैंने जरूरी समझा कि हम मुफ्ती साहब के लिए गिफ्ट्स भिजवा दें। वो गिफ्ट्स वैसे तो हमने प्रोग्राम के अंदर देने थे अगर ये मुनाजरे वाला लुच न फ्राई हुआ होता। वो 3 हफ्ते पहले ही मैंने जो अकेडमी के अमीर हैं नदीम रियाज भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे मैंने कहा कि आप इस तरह की गिफ्ट लादा कर दें मुफ्ती साहब को, आपने जाके प्रोग्राम में देने हैं, क्योंकि उस वक्त तक मुनाजरे वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन जब ये वीडियो आई उसके बाद जुमरात को मगरिब की नमाज के बाद वहां जो मुबैना रैप थे जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी उनसे रब्ता करके वहां पर पहुंच गए और
ان کو جا کے وہ گفٹ بھی دیے، اور یہ مفتی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے گفٹ قبول کیے، اس لیے ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. اس میں ختم نبوت کی کتاب تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضائل درود السلام والی کتاب تھی، ریسرچ پیپرز تھے، ایک عطر تھا اچھی کوالٹی کا امپورٹڈ جو زبردستی کبھی کوئی یہاں پہ گفٹ دے جائے تو وہ ہم نے اپنے توشہ خانہ میں جمع کیے ہوتے ہیں، اپنے استعمال کے لیے نہیں، بلکہ جب کبھی ہمیں کسی کو گفٹ دینا پڑے تو وہ امیر صاحب پھر نکال کے توشہ خانہ میں سے دیتے رہتے ہیں. تو وہ اچھا خاصا مہنگا عطر تھا، تو وہ مفتی صاحب کے شان شان تھا، تو میں نے کہا یہ بھی ان کو دیں، اور اس کی پکچر بھی بنوائے اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی انہوں نے تو اچھے طریقے سے مفتی صاحب کو ریسیو نہیں کیا. اور وہ ہم نے جمعرات کی رات کو ہی اپلوڈ کر دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے مفتی صاحب کو پازیٹیولی رسپانس نہیں کیا. پلس ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروائیں گے آلموسٹ آدھے گھنٹے کی، جس میں اپنا مقدمہ رکھ دیں گے اور مفتی صاحب کو آفیشیلی ویڈیو میں بھی دعوت دے دیں گے. اس دوران ہم نے ایک عقل مندی یہ بھی کی، کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے. اور وہ جمعرات سے بھی ایک دن پہلے ہم نے علی عابد بھائی جو ہے حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے پہلی دفعہ مفتی صاحب کا انٹرویو لیا، اور اس میں حیران کن طور پر انہوں نے فوراً ایک ایسا سوال پھینک دیا کہ جو مفتی صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اسی لیے ان کا منہ بھی کھلا رہ گیا. آپ نے دیکھا ہے. اچھا، ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں، تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے، وہ اپنے دربار لگاتے رہیں. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے جو کوسچنز پہلے دکھائے تھے ان میں وہ سوال نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ اگر لکھا تو کٹوا دیں گے، تو انہوں نے فوراً وہ سوال کیا. لیکن شکر بعد میں مفتی صاحب نے نہیں کٹوایا، یہ بڑا اچھا ہو گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی نینے صاحب آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، میں نے بعد میں گلا بھی کیا. میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، آج تک ہم نے کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. ہم ہمیشہ علمی چیلنج دیتے ہیں کہ ویڈیو میں جواب دو. مناظرے کے چیلنج تو ان کے چھوٹے ہمیں کرتے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو اپنے بڑے کو لانچ کرو. اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں. ہمیں کیا شوق ہے کہ سامنے بیٹھ کے مناظرہ کریں؟ ہم نے تو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اینڈ پہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں، نکلتا کچھ بھی نہیں. آج تک کسی مناظرے کا فیصلہ ہوا ہے؟ علمی دلائل رکھیں. تو ان کی خواہش میں میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بڑے کو لانچ کرو، کیونکہ تمہارے بقول ہم نے ایک فرقہ لانچ کر دیا ہے، اس فرقے کے بڑے پھر ہم ہوئے. اگرچہ ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں، تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے سامنے بیٹھ کے جمعے کے خطبوں میں گالیاں کھاتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگ اس قسم کی حرکت کرتے ہو کہ ایسے جملے استعمال کرتے ہو کہ ہماری لائف کو ونریبل کر دیتے ہو. چھوٹا مرزا، میں تمہیں دسنا چھوٹا مرزا جس نو تسی بڑا مرزا کہہ رہے ہو، بھی تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد سی. تو ہماری تو اس طرح کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی ہے. بہرحال مفتی صاحب سے جب سوال کیا انہوں نے، علی عابد بھائی نے، وہ بھی انجینئر ہے، کہ اس طریقے سے مناظرے والا کوئی سین بن سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. وہ اپنا کام کرے. ایسے لوگ جو ہیں وہ فیم کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مفتی صاحب نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ کوئی ایسا فتنہ ہے کہ اس کے اوپر مفتی صاحب کو باہر نکلنا چاہیے، جبکہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ ہے. ان ساری تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا. وہ پیر افضل قادری کہتا تھا جو اپنے جان کو پہنچ چکا اپنے بزرگوں کے پاس، جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی. لیکن یہ بڑے مفتی کبھی بھی اس طرح کا جملہ نہیں بولیں گے. نہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہے، کبھی انہوں نے ایسا کوئی جملہ بولا میرا نام لے کر؟ نہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے. یہ بھی ان کو اکسایا کہ تو ان کا ٹھیک ہے وہ اپنا کام کرے. یعنی ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں جس طرح باقی فرقے ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ مفتی صاحب کے ساتھ میرا زبردستی کا کوئی مناظرہ رکھا جاتا. اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہ شخص جو جیلم میں مبینہ ریپ ہے، یہ اپنی مشہوری کے لیے اور اپنے پروگرام کو کامیاب کروانے کے لیے کہ زیادہ پبلک آ جائے، یہ ساری ڈرامہ بازی کر رہا ہے. پھر بھی ہم نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا اسی اینکر کے تھرو، بدھ والے دن. یعنی پروگرام ہونا تھا ہفتے کو، بدھ والے دن ہی رابطہ کر لیا. اس کے بعد جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن موجود تھے. انہوں نے مفتی صاحب کو ڈائریکٹ فون کیا. مفتی صاحب سے انہوں نے ایک جملے میں سوال پوچھا کہ کیا آپ مناظرے کے لیے جیلم جا رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے انٹلیکچوئل جواب دیا. مفتی صاحب نے کہا میں تو ختم بخاری اور دستار بندی کے لیے جیلم جا رہا ہوں. ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا. ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے لیے. مناظرے کا انکار بھی نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ جب مناظرے کا سوال ہوا تو پہلا جواب یہ بنتا تھا میں مناظرے کے لیے نہیں جا رہا. انہوں نے کہا میں جیلم جا رہا ہوں دستار بندی کے لیے اور ختم بخاری کے لیے. تو اس کا مطلب ہمیں ایک شریف انسان سے یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ مناظرے کے لیے نہیں آ رہا. ہاں اگر وہ چلاکی کر رہا ہے تو وہ ایسا جملہ بول رہا ہے کہ جس کے 2 معنی بنتے ہوں جو علماء اکثر توڑیا کرتے ہیں. مفتی صاحب ایک شریف النفس آدمی ہے، میں نے اس کو اسی طریقے سے لیا. لیکن مجھے خطرہ تھا کہ بعد میں یہ بھی کہیں کراچی کے مفتی اور پنڈی کے مفتی کی طرح اپنے آپ کو فاتح نہ ڈکلیئر کر دیں. تو ہم نے پھر بھی احتیاطاً ویڈیو بنائی اور مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ویڈیو میں آ کر اس چیز کو ڈس آن کریں یا آن کریں کہ آپ کس لیے آ رہے ہیں. اس سے اگلے دن ہم نے امیر صاحب کو گفٹ کے ساتھ بھیجا. تصویر لگ گئی. اس کی پوری روداد ہم نے رومن انگلش میں لکھی تاکہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان، بنگلہ دیش میں رہنے والے مسلمان بھی آسانی سے اسے پڑھ سکیں، کیونکہ وہ نستعلیق اردو کا رسم الخط پڑھ نہیں سکتے. اردو سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے. تو رومن میں لکھا تاکہ کوئی ایمبیگوٹی باقی نہ رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا اتنا پازیٹیو رسپانس آیا کہ
ऑलमोस्ट आप समझ लें 1.5 दिन के अंदर वो वीडियो 3 लाख क्रॉस कर चुकी है। मेरे ख्याल सब देख चुके हैं, जितनी उसकी हाइप क्रिएट हुई भी थी कोई कह नहीं सकता, मुझे पता नहीं चला। और ऑफिशियली हमारी दावत उनके यहां आने से 1 दिन पहले ही अपलोड हो गई वीडियो की शक्ल में, और हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, कोई ऐसा नुक्ता नहीं छोड़ा कि उसमें कोई कमजोर पॉइंट निकाल सके। मैंने कहा कि आप यहां तशरीफ ले, मेरे साथ तो सिक्योरिटी इश्यूज है और आपकी पब्लिक आपको पता है, और आते ही उनको भुगतना पड़ा। उन्होंने अपनी तकरीर के स्टार्ट ही में इंतजामिया को आड़े हाथों लिया कि आप लोग तो इतनी बदनज़मी कर रहे हैं, अपने मुफ्ती को वो सही तरीके से टैकल नहीं कर सके, और मैं वहां चला जाता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। और वो वीडियो बकायदा रिकॉर्ड है, वो इंशाल्लाह हम साथ लगा देंगे। पाकिस्तान इब्राहिम मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप वहां बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। इंतजामिया किधर है? लबैक वाले भी खामोश, सब खामोश, इंतजामिया कोई भी नहीं है, सब बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अहले सुन्नत व जमात में और बहुत सी जो कमजोरियां दर आई हैं उनमें से एक बदनज़मी भी है। आप एक जलसा नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक साथ नहीं कर सकते, कौन सा अमल असर करेंगे आप कि एक मेहमान को बुलाया, स्टेज तक पहुंचना एक मसला बन जाए, क्योंकि हर शख्स लीडर, हर शख्स ऑटोमेटिक मुंतज़िम, और अहले सुन्नत का कोई जनाजा भी कभी डिसिप्लिन से नहीं होगा। बस खुद आधे बंदे आगे आ जाएंगे, उलमा आ गए हैं, मशाइख आ गए हैं, फलां आ गए हैं, आपको किसने आगे किया? तो जो खामोशी और नज़्म के लिए इशारा न कर सके वो दुनिया के किस काम के लिए करेगा? इसलिए इत्मीनान के साथ सुने, मुझे नारों की ज़रूरत नहीं है, तवज्जुहात की ज़रूरत है। इस नारों के कल्चर में यही है कि आप नारे लगाकर सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं, फिर दामन झाड़कर घर चले जाते हैं। इस नारों के कल्चर में यही है कि आप नारे लगाकर सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं, फिर दामन झाड़कर घर चले जाते हैं। तो हमने कहा कि आप यहां तशरीफ ले, रात को आपने 11, 12 या 1 बजे तक फारिग होना है, तो ज़ाहिर उसके बाद आप कराची तो नहीं जा सकते, आराम करेंगे, सुबह सवेरे आप अकेडमी आ सकते हैं, 10 बजे आ जाए, कोई मसला नहीं। यहां हमारे पास ऑफिशियल सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो आप आए, आपको यहां ऊपर उठाएंगे, मैं नीचे बैठूंगा। अगर कोई इल्मी डिस्कशन करना चाहते हैं वो भी करें, और अगर नहीं तो आप अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं वो भी रख के चले जाए, कोई मसला नहीं। मैं बाद में वीडियो में जवाब दे दूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है। कोई यहां पे मुझे गालियां भी निकाल के चला जाए तो मैं बाद में वीडियो में उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। हमारा तो सारा ऑनलाइन काम है दावत का। तो उसमें मैंने कहा कि आप तशरीफ ले आए और आगे गुफ्तगू कर ले। उसका फॉर्मेट भी मैंने रख दिया कि अगर आप इल्मी डिस्कशन मुजादला चाहते हैं तो वो भी 10 मिनट में आप अपना मौक़िफ़ रखें, मैं 10 मिनट में उसे रिबटल कर दूंगा, फिर 10 मिनट में मैं अपना मौक़िफ़ रखूंगा, अगले 10 मिनट में आप रिबटल कर दें, 40 मिनट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी दोनों तरफ से और पब्लिक फैसला कर लेगी जब इंटरनेट के ऊपर चढ़ेगी। ये भी मैंने फॉर्मेट रख दिया। फिर मैंने अगली ऑफर दी कि अगर आप नहीं आ सकते कोई मसला नहीं, आप ऑनलाइन आ जाए। अगर ऑनलाइन नहीं आ सकते तो मैं इतने अरसे से वीडियोस में आपके अकायद और नजरियात के ऊपर चीजें रिकॉर्ड करवा रहा हूं, वीडियो में उसका जवाब दे दें। तीसरा ऑप्शन भी रख दिया, चौथा ऑप्शन भी रख दिया कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते ज़ईफुल उम्री की वजह से, तो किसी को रैप नामजद कर दें और वीडियो में कह दें कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। तो वो आप किसी मोहल्ले के आम इमाम मस्जिद को भी खड़ा कर देंगे। मेरे लिए वो मुफ्ती आजम पाकिस्तान, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों का बड़ा होगा, क्योंकि तीनों ने मिलकर इनको बड़ा लॉन्च किया है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के हवाले से जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद तो कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये जो कुछ हुआ कि वो यहां पर नहीं आए, रात को मेरा जिक्र तक नहीं किया 1.25 घंटे की तकरीर में, इसके बाद मैं जीत गया, नहीं। ये ऑफर अभी भी मौजूद है। कराची जाएं, तसल्ली से सोचें, जो आप करना चाहते हैं करें। और ये भी आपकी ख्वाहिश के ऊपर, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आप लोगों को सामने बैठाऊं। हमारी दावत तो अल्लाह के फजल से खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रू दावत पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिसका रिएक्शन ये है कि इस छोटे शहर में इतने बड़े मुफ्ती को लाना पड़ा। शुक्र है ये शहर एक तरफ से झुक नहीं गया, जितना वज़नी मुफ्ती बुलवाया था उन्होंने इल्मी तौर पर।